बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। अपोजिशन मुसलसल तहरीक अदम एतमाद जमा कर रही थी। तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। क्या होगा इसकी बात करेंगे, क्या हुआ है इसकी बात करेंगे, क्या मुमकिन है इस सूरत हाल में इसकी बात करेंगे, कौन सा कैंप कहाँ खड़ा है इस बारे में आपको बताऊंगा। इस वक्त आप टीवी पर पीछे जो देख रहे हैं ये हैं आसिफ अली जरदारी साहब, इनके साथ फजल रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं। जरदारी साहब इस वक्त बात कर रहे हैं, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी होगी और ये अपनी अपनी बातें सब सामने रख रहे हैं। फजल रहमान साहब अपने अटायर में हैं, जरदारी साहब ने सिंधी टोपी पहनी हुई है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब हमेशा ऐसे मौके पर अक्सर व बेशतर सूट में ही आते हैं, वो सूट में ही आए हैं। इन चीज़ों की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, इसलिए मैंने ये आपके सामने रखी हैं। अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद जमा कराई है, 86 अरकान की दस्तखत हैं इस पर। ये कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करा दिए। मुश्तरका है तो नून लीग के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और ANP के, JUIFA के अरकान के इस पर दस्तखत मौजूद हैं। अब इस सूरत हाल में है क्या, स्पीकर ये दरख्वास्त जब जमा करा दी गई है तो 3 दिन तक इजलास नहीं बुला सकते। 3 दिन के बाद से लेकर फिर उसके बाद जब जमा कराएगी तब से 14 दिन तक, इस अरसे में 3 दिन के बाद और 14 दिन खत्म होने से पहले इजलास बुलाने के पाबंद है। ये पहली चीज़ है। यानी हम अगर आज की बात कर रहे हैं तो अब आप ये जान लीजिए कि आज से बुध, जुमेरात, जुमा ये तो नहीं होने जा रहा कुछ, फिर उसके बाद हफ्ता इतवार है तो कुछ नहीं होने जा रहा। फिर यहां से अगर आप लगाएंगे तो 22 तारीख तक इजलास बुला लिया जाए। मुमकिन तौर पर 20-21 इजलास बुलाया जाएगा। उसके बाद OIC वज़राए ख़ारजा इजलास है तो 20-21 तक, 19-20 तक इजलास बुला लिया जाएगा। इजलास बुलाया जाएगा, इजलास बुलाकर उसमें जो इंतकाल कर जाने वाले रुकन हैं उनके सिलसिले में फातिहा खानी होगी, इजलास में करारदाद पेश होगी और उसके बाद जो है वो बहस, और फिर 7 दिन के अंदर ये प्रोसेस निपटेगा। तो फिर 23 मार्च 24 मार्च ये गुजर जाए, OIC वज़राए ख़ारजा इजलास ख़त्म हो जाए, फिर इजलास होगा और उस इजलास में तहरीक अदम एतमाद का ये जो प्रोसेस है ये मुकम्मल होगा और हम देखेंगे कि अपोजिशन अपनी कोशिश करेगी, हुकूमत अपनी कोशिश कर रही है। ये हुकूमत के पास अच्छा टाइम है, टाइम गेन करने का ये जो पूरा मौका है हुकूमत के पास, ये एक अच्छा वक्त है। ये कुछ कुल मिला के बन जाते हैं तकरीबन हम बात कर रहे हैं 20-21 दिन की, और इन 20-21 दिनों में हुकूमत मजीद अपोजिशन के अरकान तोड़े और अपने बंदों को इंटैक्ट करे। अपोजिशन कह रही है हुकूमत के बहुत बंदे तोड़ लिए हैं, वो मजीद तोड़ने की कोशिश करें या जितने तोड़ लिए हैं उनको इंटैक्ट करें। ये दोनों जानिब से कोशिशें होंगी। माजी में हमने छांगा मांगा देखा है, हमने माजी में मरी देखा है, अरकान को एक जगह पहुंचा दिया जाता है, इधर उधर ना हो, ये फायदा होता है। करना किसको है? करना है अपोजिशन को। 172 का नंबर पूरा करना है अपोजिशन को। वो कह रहे हैं कि 200 प्लस पे जा चुके हैं, 200 प्लस पे जा चुके हैं। 28 से ज्यादा, 30 से ज्यादा अरकान हमारे साथ हैं हुकूमत के, तो हमारे पास नंबर पूरा है। इस वक्त हुकूमत के करने का काम यह है कि अपोजिशन के बंदे तोड़ रहे हैं, अपने बंदे इंटैक्ट कर रहे हैं, यही कर सकते हैं, नंबर पूरा करना है अपोजिशन को। तो अब करने की जिम्मेदारी, करके दिखाने की जिम्मेदारी जो है वो अपोजिशन की है। और इस सूरत हाल में दूसरा चैलेंज हुकूमत के लिए, एक अपने बंदे इंटैक्ट रखना है, दूसरा चैलेंज है अलीम खान और जहांगीर खान तरीन का ग्रुप। इस ग्रुप से मुसलसल मुलाकातें हो रही हैं, इस ग्रुप को मनाने की कोशिशें हो रही हैं। गवर्नर सिंध साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मुलाकातें की अलीम खान साहब से, मुसलसल मुलाकातें हो रही हैं। अलीम खान साहब इस्लामाबाद में बैठे हैं, यहाँ से जाएंगे लंदन, जहांगीर खान तरीन से मिलेंगे और बात करेंगे। और इस तमाम तर सूरत हाल में इत्तलात ये भी आई कि उस्मान बुज़दार साहब ने इमरान खान साहब से ये कह दिया कि ठीक है मैं हट जाता हूँ, आप बताइए आप क्या कहेंगे। खान साहब ने उनको कह दिया कि आप काम जारी रखें। तो ये जो डिमांड है कि उस्मान बुज़दार को हटाने से कम पे बात नहीं होगी, इस पर इमरान खान ने बता दिया कि बात नहीं होगी, उस्मान बुज़दार रहेंगे, इमरान खान का मुकम्मल एतमाद हासिल है। अब इस सूरत हाल में ये पिक्चर है अपोजिशन की साइड की, उनकी फुटेज है वो सब करारदाद जमा करा चुके और अब वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत गई। इस सूरत हाल में हुकूमत क्या कह रही है? अपोजिशन के 8 अरकान हुकूमत को ताउन की यकीन दहानी करा चुके हैं। मैंने आपको ये नंबर पहले भी दिया था कि 8 अरकान हुकूमत को ताउन की यकीन दहानी करा चुके हैं। जो पार्टी बदलेगा, हुकूमत वाला पार्टी बदल के अपोजिशन से मिलेगा, अपोजिशन वाला पार्टी बदलेगा तो वो तो हो जाएगा D सीट। लेकिन अपोजिशन वालों के पास पार्टी
بدلی نہ بدلی ایک اچھا موقع ہے کہ وہ نہ آئیں اجلاس میں. میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ بیمار ہو جائیں, غائب ہو جائیں, وہ یہ کہیں, شیخ رشید صاحب نے کہا ٹی وی پر کہ یہ لوگ کہیں گے کہ وزارت داخلہ نے ان کے بندے اغوا کر لیے ہیں. یعنی حکومت کو یقین ہے کہ اپوزیشن کے لوگ کم ہوں گے, اور یہ حکومت بار بار کہہ چکی ہے. تو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے بندے اغوا کر لیے ہیں, یہ لوگ یہ الزام لگائیں گے وزارت داخلہ پر. 8 MNAs ہیں, انہوں نے حکومت کو تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. بلوچستان سے JUI کے فضل الرحمان کی جماعت کے MNA جو ہیں, انہوں نے بھی تعاون کی یقین دہانی کرائی, اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف سازش بین الاقوامی سازش ہے. اس سازش کا, کیونکہ بین الاقوامی سازش کا حصہ نہیں بنوں گا. اپوزیشن کے 2 رہنماؤں نے آج اسلام آباد میں حکومت کے وزراء سے ملاقات کی ہے. عمران خان صاحب اس صورتحال میں یہ کہہ رہے ہیں, ایک, میں خوش ہوں, یہ چوروں کی آخری واردات ہے, کیونکہ ان حالات میں یہ ناکام ہوئے تو پھر گئے, بیٹھ جائیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا ان سے. تو یہ چوروں کی آخری واردات ہے. جو بلاول کہہ رہے ہیں ہم دوبارہ آئیں گے, دوبارہ حملہ کریں گے, یہ ان سے نہیں ہوگا. تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, ایک, یہ چوروں کی آخری واردات ہے. ان چوروں کی سرپرستی میں کئی بیرونی ہاتھ ہیں. عمران خان صاحب نے ایک اور بہت امپورٹنٹ اعلان کیا, بہت امپورٹنٹ. وہ یہ کہہ رہے ہیں نومبر بہت دور ہے, وقت سے پہلے بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. نومبر میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ نومبر میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں, ان کی مدت ختم ہو رہی ہے. عمران خان صاحب یہ کارڈ, اپوزیشن چاہتی ہے یہ کارڈ عمران خان صاحب نہ یوز کر سکیں. عمران خان صاحب یہ فیصلہ بھی کر سکتے ہیں. خان صاحب نے یہ بتایا ہے کہ اس وقت اپوزیشن کی جانب سے ہمارے MNAs کو 18 کروڑ کی آفر ہو رہی ہے, 18 کروڑ ایچ. میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا 15 کروڑ کی اطلاعات مجھے خود ایک حکومتی شخصیت نے دی تھی. اب اس تمام تر صورتحال میں ہو یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ یقین ہے کہ ایک, یہ ناکام ہوں گے, 2, وہ جہانگیر خان ترین علیم خان گروپ کو منا لیں گے, صورتحال کنٹرول میں رہے گی. 3, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت چوروں کی اس آخری واردات کے بعد مزید تگڑی ہو کر آئے گی, اور تگڑی ہو کر آئے گی. یہ عمران خان صاحب کا یقین ہے. اور میں آخر میں جاتے جاتے آپ سے سب سے امپورٹنٹ بات کر دوں, PDM سے نکلے تھے زرداری صاحب کی جماعت, یا انہوں نے شو کاز تک ہی نکال دیا تھا. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں آپ کو بتا دوں یہ سب چور میرے خلاف ایک ہو جائیں گے. یہ تصویر ہمارے سامنے ہے جس میں فضل الرحمان صاحب, زرداری صاحب, شہباز شریف صاحب ایک ہو چکے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں. انتہا کر دی, یعنی اپنا بیٹھے بجائے ہمارے یورپی یونین اور دوسرے ممالک کو ناراض کر دیا. اور سب کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو ٹریڈ ہے وہ یورپین یونین سے اور باقی اپنا نارتھ امریکہ کے ساتھ اربوں ڈالر کی وہ ٹریڈ ہے, اربوں ڈالر کی. اور بیٹھے بٹھائے آپ نے جناب کارتوس چلا دیے. تو اس کو کہتے ہیں کہ 1 مین سوسائڈ بمبر ہے وہ. اچھی یہ جو عمران خان صاحب ہیں, میں آپ کو سچی بات, اور پھر جو زبان استعمال کی ہے وہ زید نہیں دیتی کہ اس کا ایک لفظ جہاں پر دہرایا جائے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ وجوہات ہیں, اور یہ اپنا فیصلہ ہم سب نے جو مل کے کیا مشاورت کے ساتھ, کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں کیا, زرداری صاحب نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا, مولانا صاحب نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا, اور باقی جو ہمارے اکابرین ہیں, مہندے صاحب اور دوسرے ہمارے ساتھی, انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا. پاکستان کے 22 عوام کی خواہش جو کہ دن رات آسمان پر دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہے کہ یا اللہ کب اس بدترین نائل اور کرپٹ حکومت سے جان چھوٹے گی,